रस्तो नासतना TCP ऑफिसरांनी हेरिटेज झोनात 3 फार्म हावजां पास केल्यात. TCP ऑफिसरांचेर FIR कर सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन मागला. ओल्ड गोवा हे संवसारीक दायज स्थळ हो कन्स्ट्रक्शन प्रोटेक्टेड जागो. अवर लेडी ऑफ माउंट हिल सुवातेर TCP ऑफिसरांनी 3 फार्म हावजांक परमिशन दिलां. ही परमिशनां बेगोबेग रिवोक करची अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन मागलां. लोकांचेर FIR घालचे बदला अशा भ्रष्ट ऑफिसरांचेर FIR घालची असो सल्लोय दिला. माउंट अवर लेडी ऑफ माउंट हिल थिंगा पळय हेरिटेज झोन आसा तितून फार्म हावजां जी पळय तेणी पास केल्या ती आमी ओपोज केला. आनी 19 तारखेर जेन्ना थोडो लोक थिंगा पळोवपाक येयले आमचे गोंयकार ती फार्म हावजां खूंय येता हेरिटेज झोनान येता ती तेन्ना आमच्या गोंयच्या TCP मिनिस्टर हाणें एक आमचेर आरोप घायला की थिंगा कसलीच परमिशनां दिवंक ना म्हणून. आनी जे कोणे हे केलां तेंचेर आपूण FIR घालतो म्हणून. जाल्यार आयज तांकां आमी 3 फार्म हावजांच्यो कॉपीज एटॅच केल्या आनी भितून दिल्या. आतां आमी TCP मिनिस्टर लागीं मागता आतां आमी फॅक्ट प्रोड्यूस केल्या आमचे कडेन जे आसलेले ते तेन्ना आमचेर FIR घालचे सुवातेर जे TCP ऑफिसरांनी रस्तो नासतना फ्रॉडंटली ही फार्म हावजां पास केल्या हेरिटेज झोनांत तेंचेर पयलो FIR करपाचो. Why Old Goa is being targeted for these farmhouses? We remember from our childhood, Old Goa is a place of sanctity. Why corrupt this place? There are many places, and why the outsiders are coming to Goa, especially Old Goa, to build these farmhouses? And why is the government giving permission to such farmhouses? These farmhouses are not in such places. There are many other places, many other villages, or many other things. We, as Old Goa residents, have to be united to stop all these things. So my humble request to the TCP minister is, please revoke this. And earlier we had given in 2024, we had given around 35,000 petitions that we don't want these farmhouses.